बोल चिन्मय चिर सुंदर सत्य सनातन आराध्य श्रीमान श्री सत्यनारायण के प्रीत्यर्थे सर्वे भुवन आनंद कबारो हरि हरि बोल झंपड़वासिनी सिंहवाहिनी दुर्गतिनाशिनी महिषामर्दिनी मां शारदा देवी के प्रीत्यर्थे सर्वे भुवन आनंद कबारो हरि हरि बोल ग्रहारिष्ट शांति करंतु गोल मन आनंद कबार हरे हरे बोला गोल मन हरि कबार हरे हरे बोला हे अच्छा गोटे बाटरे जाउथला ये मझिरे ब्रेक मारार कारणटा अछि से कारण केवल कारण कहिबो नारायण है कहि नारायण आसीनी ता भाई आसीसी चरण सिए कहिबे यार कारण हेलो हेलो नमस्ते मेरे सुधी दर्शक समाज आपण मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई हे हे एही रंगिनी रंगमंच उपरे पदार्पण करिबा परे परे हेला हेला हम मानकर किछि ना किछि कर्तव्य रहिछि हे जाओ न कहि हां हां प्रारंभिक कार्यक्रम शेष हेबा परे 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 से प्रभुंकर टिके आश्रय दरकार बाबा अकृत करता अमृत मंता दृष्ट द्रष्टा शरण रे शरण सर्व कारण कारण हे अघटन घटन पद्म पलाश लोचन जय चिन्मय चिर सुंदर सत्य सनातन आराध्य श्रीमान श्री सत्यनारायण के पदारविंद रे यो तमरो अनंत कोटि दंडवत नमस्कार नमस्कार नमस्ते नमस्ते सुखी रहो समस्ते हेला कोन हला बड़ भाई पालार आजि हेउची पंचमर चतुर्थर पंचम रजनी आजि लास्ट पालार लास्ट आजि शेष रजनी रात्र पाइले आ केही नथिबे एही पंचम रजनी परिप्रेक्षी हे हे नाना हमको किछि ना किछि कर्म करबे को पड़िबो कर्मटा तले कोन देखिया बड़ भाई गाय काम आसीला पूर्वरु सहकर्मी हिसाबर बाकर धर्म चैतन्य महाप्रभु को आपण स्कंधर धरछंती कोली कलम सब संसार जीव केमिति मुक्ति पाइबो हां मार्ग एति की हे धना ए होछि कली युग ए घोर कली काल हां हां बड़ भाई पाप भार खाली उपुटुकु ना पाप भार तो चली छियो हनरे जोदा जोदा ही धर्मस्य ग्लानिरी भवति भारत भाई जुग जुगे प्रभु नारायण पापी मानकु दमन करी धार करी साधु संत मानकु धार कृष्ण नाम रे पाप खेय जेते पापी करी न पारे पाप तले राम नाम कृष्ण नाम हां काई राम नाम एक बड़े युग रे केवल हम जे सारा हां निश्चित कथा सती पई खाइ देले रोग वाला पटिलो नदिया नवद्वीप रे प्रभु जन्म ग्रहण कले कली काल को उद्धार करिवा पाई हे हे केतरे चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीप से नवद्वीपर मायापुरी ग्राम रे 1485 जन्म ग्रहण कले 1985 ख्रीष्टाब्द हेला हेला केते कथा कि रे ए धाना मायापुरी से मायापुरी ग्राम रे प्रभुंकर जन्म बढ़िया कथा लागे कहले बापा का नाम है जगन्नाथ मिश्र मां का नाम है सची माता
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା ହଁ କି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା ହେଲେ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖାଗଲା ନିମାଇ ନିମାଇ ଆରେ ପିତୁଳିଆ ନାଗୁଥ ହେ ଧନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ନିମାଇ ନିମାଇ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଗୌରାଙ୍ଗ 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 କାହିଁକି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଦିନଟା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଗୌରାଙ୍ଗ 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 ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌର ଥିବାରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୌରାଙ୍ଗ ବଢିଆ କଥା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆହାର କଲେ କଣ ବା ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଏ କଳି କାଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ରାମ ନାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାମ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ବଢିଆ କଥା ହରେ ନାମ ଏବଂ କେବଳମ୍ ବଳ ନାସ୍ତୈବ ଗତିରନ୍ୟଥା ବଢିଆ କଥା ନା ଏ କଳି କାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର କଥା ସେଥିପାଇଁ ମୃଦଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟେ ମୃଦଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କଲେ କଣ ବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭାଇ ମୋର କାଲି ମୃଦଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି କହିଲେ ଚାରି ଯୁଗରେ ମୃଦଙ୍ଗ ସତ କଥା ବଡ ଭାଇ ହଁ এই যে মহাপ্রভু এই বিগ্রহটি তৈরি করেছেন এই চৈতন্য মহাপ্রভুকে তৈরি করবা এই চৈতন্য বিগ্রহ বলে আমি পূজা করতাই ভাই সত্য কথা ইয়ার চারি যুগর চারিটা নাম আছে ইয়ে বড় ভাই এ সত্য যুগরে মৃদঙ্গ না থলা হ্যাঁ ত্রেতয়ারে আছে দ্বাপর আছে কলি আছে বড় ভাই সিনা কলি রইয়া না মৃদঙ্গ সত্য যুগরে কোন থলা হ্যাঁ সত্য যুগরে না কোন সুর ভাই সত্যরে মৃদঙ্গর নাম ଥିଲା যে লোলা মৃদঙ্গ না থলা লোলা লোলা মৃদঙ্গ সত্য ত্রেতয়া তৃতীয়রে ଥିଲା কপিলা দ্বাপর মঞ্জুলা কলিরে তো মৃদঙ্গ কলিরে মৃদঙ্গ নুহে মৃদঙ্গ তো সবু জায়গায় লোলা মৃদঙ্গ কপিলা মৃদঙ্গ মঞ্জুলা মৃদঙ্গ কলি যুগরে ইয়ার নাম ହେଉଛି শার্দুলা বড় ভাই মু টিকে পচারি পারে কি ইয়ে চারি যুগরে যদ্যপি মৃদঙ্গ রহিলা কলি যুগরে ইয়ে নাম ধরিবা পাই কেবল মৃদঙ্গর সাহায্য আচ্ছা সত্য যুগরে কোন নাম ଥିଲା সত্য যুগরে নাম ଥିଲା মৃদঙ্গ বাজুଥିଲା ଥିଲା সত্য ত্রেতয়ারে নাম দ্বাপরে ଥିଲା কলিরে তো নাম আছে কলিরে তো নাম সংকীর্তন কলিরে তো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে এ ধরো হরে রাম 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 হরে হরে সত্য যুগের মহামন্ত্র কোন এ ধরো বড় ভাই মোর আলোচনা করছিল সত্য যুগের নাম কোন তৃতীয় যুগের নাম কোন যাইছি দ্বাপর যুগের নাম কোন ছাড়ি বড় ভাই আপনি সব আলোচনা করছিলে তারপর বেশি আলোচনা করিবাটা আমি ঠিক নয় নাই তথাপি মৃদঙ্গরে বাদ্য খণ্ড পরিবেশন করিবা কোন হ্যাঁ তারপরে দেখিবা অনেক কথা আছে আমরা নিশ্চিত কথা হ্যাঁ মৃদঙ্গরে বাজিবা খণ্ড বাদ্য বাজিব কোন হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে তার মানে এই মৃদঙ্গ भी মহামন্ত্র উচ্চারণ করিও ভাই কাহিনী কইলি আগে হরে রাম 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 হরে হরে কাই আগ কৃষ্ণ হরে আগ কাই কৃষ্ণ হেবানি না ঠিক কথা রে ভাই না আউ আগ তৃতীয় না আগ দ্বাপর না আগ তৃতীয় না আগ হচ্ছে তৃতীয় যুগ বাস তৃতীয় যুগରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ରହିବେ ରାମ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ କଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଠିକ ପୁଅ ତା କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମେ ଆଗ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିବା ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ କଲେ ତାକୁ କାଟି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ মৃদঙ্গরে বাজিব হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আজ তো শেষ পালা মহামন্ত্র টিকে হোক হ্যাঁ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে হরে হরণ করে
हां हो एमती परिष्कार करी बदलुथिले नाइ हमर मन त केरल हो तांकर हो नै हां कि हमर केरल हो कोना होजी बोला सुना सुना रूप बड़ा को केमी जाउची देखो थोड़ा बड़ा भाग्य खंडे परिवेशन करवा सबुदिन तो बाजुला राधा कृष्ण कर भाई तो राम सीतांकर पानी गुटे गीत गोविंद ए सब बाजिछि हां हां आज मां कर खंडिए बाद्य बाजिबो हाँ हाँ ना आज पाला लास्ट तो मां कर के न बाजले हो हां मां के ऊपर आधारित आज मां को सेबिले बापा को पाई केबे से पुत्र अजा घर जाई अरे अजम्बर होई अजम्बर होई जम्र होई हां एकदम हां तले बाद्यटी कोन बाद्य काहा कहंती बाद्य बाद्य केते प्रकार बाद्य तो बाद्य केते प्रकार हां 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 अच्छा विकास बाद्य केते अक्षर कहू बाद्य दो कहिबा हां दो अक्षर भलो रे हां बाद्यटी परिवेशन करबा पूर्वर आमे टिके देखिबा जे केतेरे केतोटी मांगल्य यंत्र अछि केतोटी अमांगल्य हाँ या भितरे हां देखिबा देखा सेतिरु मृदंगटा कोन कोन सत मंगलाष्टकरे गोटे श्लोक पाठ कले कोन देखले झिली झरझरी का मृदंग पट भेरिष्ट शंख ध्वनि वीणा तंबरु गान वस्तु परव घंटर घरवा दुंदुबिष्ट डंबर ढककाष्ट वंशी ध्वनि वाद्यवरा सुभाष सहित कुर्वन्तु ते मंगला कुर्वन्तु ते मंगल मंगल उद्देश्य बजा दे धनबे वाद्य खंडे बजेबा मां को ऊपर मां को ऊपर कोन बजेबा ना टंग टंग घंटा निनाद तारा टकटकी का सा दंड तखड़े बतासा इना पाटिले जहा आउजे से नृत्य कर हो हां एते कठिन लुलाग्रमाला लोहा लोळे लुलाग्रसंती गासंती गर्जयन्ति चंडमुंडा मटमट त्वरित जानता यांतो पूर्णांतो ये केते बड़ टाइम की हां केते बड़ टाइम रे यो दुर्गा तांडव दुर्गा तांडव हां जतबे मारे महिषा सुगु मां कर बध कले रत्नगिरी पर्वत ऊपर जामुजागुरु देखाई आज बध परिछंती महिषा ससुर वाह সেই সময়ের কথা মহিষা শ্বশুর আগে হে মহিষাসুর 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 নাই সে তোরা ভাই হটানে না তো হ্যাঁ ঠিক আছে বাজে খড়ে বাজে ঠিক আছে এটা তো কঠিন মাঝেটা হ্যাঁ বাজা বাজা রে হ্যাঁ 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 টাউ টাউ কোন বলছি টাউ টাউ হউছি বিকাশ কোন বলছি ভক্ত নিনাদ টং টং ঘন্টা নিনা দং মোর সে দমটা হালানি সবু হয়ে যাইতলা হেলানি সে দমটা তো হই পাইলানি টং টং ঘন্টা নিনা দং হ্যাঁ হ্যাঁ ঘন্টা নিনা দং দমটা বাহার ওলো প্রকট রট রটা প্রকট রট হ্যাঁ কেমিতি তুমি তো বলছো প্রকট রট রটা বড়িয়া কো ধীরে প্রকট রট রটা
बाबा इसिबे खाइले पीले आउरी जोर से बाड़े ओपो विकास मामला बाग आज को जो देखि देछि बोधे हे नहले नेता पुता तो कोन पुतेनी आहुरी कत कत को पुटिबो ए बड़ भाग लबी रे भाई बता 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 आपरो पदटी कोन सीबे अंकार कार टकटकी तो आशा टकटकी दंड तो खड़ग पासा बढ़िया हां देखिबा बाजू रे टकटकी तो हासा टकटकी हां टकटकी तो हासा टकटकी हसटा तांकर टकटक होई फुटुची इजी देखा देले टकटकी तो हासा दंड तो खड़ग पासा हे हे हां छुट्टी नहीं दंड कालिया आसीबो रे कालिया नाचिबो रे डोली डोली बन मारे कालिया आसीबो रे कालिया नाचिबो रे डोली डोली बन मारे कालिया आसीबो रे शेष रजनी पाला गायिका महाशयांको मृदंग साहाଯ୍ୟରେ ଟିକେ ନାଁ ଧରି ରଖେଇବା मृदंगରେ ଆଜି ଡାକିବ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ କେମିତି ନା ଗାୟିକା ସୁଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଶତପଥୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସଭାକୁ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧର କେମିତି ସୁଶ୍ରୀ सुश्री कौन कहती सुश्री सुश्री